स्पीकर सर 8 मिनटं आमकां MLA क्रूज उलयला 22 मिनटं आहाय म्हाका तेच्या पयलो काबार करतलो बेल मातशें मारीत राव नाका स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव पयल डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडाचेर उलयतलो. स्पीकर सर द गव्हर्मेंट हॅज रिड्यूस्ड द बजेट by almost there is a drop of 145.64 crores 2025-26 a budget check केलो आणि आता चेक केलो जाल्यार it has dropped by 145.64 crores. म्हाका खबर ना हो बजेट कित्याक रिड्यूस केला and how it is going to benefit the industries and trade which is one of the major segment आणि हो major segment जरी तरी एक बजेट दिन boost कोनाय जाल्यार our entire economy then finally gets dependent only on tourism. जो इंडस्ट्रीज जरी तरी आम बजेट देंवयत रावले जाल्यार हाउ इज द इंडस्ट्री इज गोइंग टू परफॉर्म एंड व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ टेल यू ऑल इज दैट द इंडस्ट्रीज दिस डिपार्टमेंट एंड दिस डिमांड इज नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग. स्पीकर सर GIDC इंडस्ट्रियल estates remain half empty, unemployment is rising and the state still ranks only 19th in the ease of doing business. स्पीकर सर आणि हे जात कित्याक कित्याक तांकां पयशे नाही आणि तांकां पयशे दिले आणि इक्विप केलो आणि स्टाफ गायलो जाल्यार हो डिपार्टमेंट हो डिमांड जो आहा तेन्ना दे विल एबल टू कम टू अ हायर रायज. स्पीकर सर I would want the honorable minister to come up with a road map to the government and tell the government that you need so much of money if you want to bring this ranking of Goa state to first in ease of doing business. हे हावजार तूं हे मांडचें आनी तांकां सांगचें आनी हे जरी तरी तुका हें करपाक जाता जाल्यार उमको बजेट लागता म्हणून सांगचें आनी वी वील stand by you for making sure that ease of doing business Goa stands number 1. For MSMEs, Kaju and food processing, they are all announced every year, but never they translate into real jobs. Speaker sir, हे आमी जायत फूड प्रोसेसिंगाचे उलयताय कॅजूचे उलयताय हे उलयताय पूण तेजे एक व्हाईट पेपर लास्ट इयर कितले आमी कन्वर्ट केले तितूंतले जॉब्स कितले एंटरप्रिन्युअर्स जाले कितली लोकल्स तितून मुखार सरपा पावले हे व्हाईट पेपर म्हाका सदां एक तयार करपाची गरज आहा बिकॉज दीज MSMEs नीड टू हॅव सपोर्ट. सद्या तांकां जो सपोर्ट मेळपा जाय तो मेळना आनी द रूट कॉज इज ड्रॉप ऑफ budget. Every year if there is a drop of budget, how are these people in the MSMEs going to get support? How are they going to rise up? Speaker sir demand number 31 हांव पंचायतीचे उलयता. स्पीकर सर 7 पंचायत आहे म्हाका आनी 7य पंचायतींक मेन सोर्स ऑफ डुईंग देअर वर्क इज 15th फायनान्स कमिशन. आता कावेलोसी सरपंच डिक्सन बाब मुजे बरें आशिल्लो अँड ही वॉज ब्रिफींग मी ऑफ द डिफिकल्टीज. स्पीकर सर आनी हे चोयल जाल्यार तेंगेले जे ग्रांट्स आहाय ते ग्रांट्स इज नॉट सफिशियंट फॉर देम. तांकां 15th फायनान्सांतल्यानू आतां गार्बेजा सांबाळपा लायलो आहा आनी गार्बेजा सांबाळपा म्हळ्यार ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द 15th फायनान्स शूड बी युटिलायज फॉर द गार्बेज. सो हे गार्बेज कलेक्शना जरी तरी हो पयशे गेलो जाल्यार मुखावयल डेव्हलपमेंट आहा तो धाकटे पंचायतींक उरिना आनी स्पेशली आमगे ओर्लीम पंचायत आनी सेरावलीम पंचायत आर स्मॉल पंचायत्स दे डू नॉट हॅव रेव्हेन्यू जनरेशन. रेस्ट अदर्स पंचायत एटलीस्ट कॅन मॅनेज सम रेव्हेन्यू. सो इट बिकम्स सो डिफिकल्ट. हे आम गेलते पार्टी सांगलोलें आयडेंटिफाय वीकर पंचायत्स and create a separate budget itself for them so that and give them directions that you will use this budget only for these purposes and then I think we can able to move in a better way. Speaker sir village sarpanches are forced to beg for funds. Thank by force thank big मागपा पडटा डिपार्टमेंटा कडेन बाबा ही ड्रेनेज कर हे करून घे and the citizens are suffering. ते एक आटीन तांकां पगार आसना बरें. They are voluntarily doing all these jobs, the sarpanches, punches who are there. And then it looks like they are beggars, begging to get the jobs done. And this is not happening. This is a deliberate sabotage of the 73rd constitutional amendment, Speaker sir, our specific demands. We need to support, we need to uplift. आणि अपलिफ्ट करतो जाल्यार हे जे फंड्स आम हाडटाय ते आमी फंड्स सारके तांकां चॅनलायज करून दिवपा जाय. स्पीकर सर जायत्यो फायल्यो स्पीकर सर पेंडींग उरताय आनी पेंडींग उरताय आनी फायनली ते BDO अप्रुवला म्हणून उरताय आनी BDO अप्रुवल बऱ्यान डिले करता आनी कित्याक करता तोंडान सांगना BDO कित्याक प्रॉब्लेम ते गुणोवन सांगता आनी फायनली दिस इज लिडिंग टू करप्शन. स्पीकर सर मुगे चार्ज आहा स्पीकर सर मोन्यान हेटाय आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू पे and you have to find out. Speaker sir इंचे इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. स्पीकर सर हे जे कोण हे पोजिशन घेना इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी हांवें गेल ते पार्टी हे हावजा हांवें रिक्वेस्ट केलेली. स्पीकर सर पुट अप अ सर्टन टर्म 1 वर्स 2 वर्स हे पोजिशनाचे टर्म घाल. स्पीकर सर स्पेशली द पंचायत सेक्रेटरीज
या मोगान पडाय स्पीकर सर सगळे आणि मागीर देर इज लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर दॅट इज हॅपनिंग. गिव देम अ टर्म सो दॅट नोबडी इज फिक्स्ड. जावं तो पंचायत सेक्रेटरी जावं तो BDO जावं कोणू पोझिशन जावं, पुट अप अ टर्म. इट बिकम्स इजी फॉर एवरीबडी. आमकांय इजी जाता बिकॉज वी वॉन्ट मेक शुअर दॅट एवरीथींग गोज वेल अँड वी डू नॉट वॉन्ट थिंग्स टू हॅपन इन अ रॉंग डायरेक्शन. सो हें जावपाक गरज आहा. अंडर स्टाफ आहा स्पीकर सर. आतां सांगोच म्हणल्यार आख्खे सालसेतीक just to bring it to your notice, there are only 2 junior engineers, 2 JE आहे आख्खे सालसेतीक आणि सालसेतीक 30 पंचायत आहे, 2 JE, एक JE एक असिस्टंट आसपा जाय. आता दोन्ही JE आहे फर्स्ट ऑफ ऑल टू हँडल द होल ऑफ सालसेत पंचायत जॉब्स आणि ते 2 JE 2 असिस्टंट आसपा जाय. पूण आता सध्या एकूय असिस्टंट आहा. आय थिंक समबडी इज गॉन ऑन अ लीव बट टेक रिप्लेसमेंट जावं. सो हे JEs वाडोवपा जाय. टेक द ब्रीफिंग, टेक देअर से अँड चेक एक पंचायती कितू JE दिवपा जाय ते. सो वेदर यू वॉन्ट टू क्लब देम by a few constituencies, because 30 panchayats having only 2 JEs, I think somewhere it is a shortfall. Speaker sir, panchayat staff asata speaker sir. Ek depends on the grade of the panchayat. 1 or 2 staff is being paid by the government speaker sir. Ek don staff on panchayat solve nahi. Find out how much staff is actually required and how much the panchayats are paying by themselves. त्या प्रमाणे एक सर्वे करा आणि त्या प्रमाणे यू ऑल अरेंज फंड्स इन द बजेट. समज केडशे पंचायती समज 100 स्टाफ आहा, कुरमणी पंचायती समज 2-3 स्टाफ आहा, जाल्यार ते भाशेन प्रत्येक पंचायती आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमी एक घेयाय, फीडबॅक घेयाय अँड ट्राय टू मेक शुअर दॅट स्टाफ इज बीन टेकन केअर बाय द गव्हर्नमेंट स्पीकर सर. बिकॉज सर स्पेसिफीक डिमांड आहा. हो डिमांड 3 वर्स जाली हांव घालिता आनी हो डिमांड घायलोले पाटी फायल तोडी मुखार वयता आनी मुखार आनी टायम उरना. दिस इज द लास्ट demands what we are placing here in this particular terms because sir amge kolwa panchayat घर आणि Saravlim panchayat घर files have already reached tender zal nahi but already most of the work is done. The work order is remaining speaker sir. So maksada before monsoon 2027, before the 30th of May doni work order meun doni foundation stone galpak mashe help kor. Let us get these file moved on. We can inaugurate these two panchayats घर speaker sir. Speaker sir, I will come to demand number 13. Speaker sir, I come from a coastal belt speaker sir आणि आमका बसी भरपूर गरज आहा. हांवें गेले ते पाट मागोन एक बस आमकां रिलीज जाली स्पीकर सर. आतां आनीक कादंबा बस पॅरलल गरज आहा रुटाक. आमगे एक रूट आहा मोबरा टू कावेलोसीम टू जालोर फातराडे मारगांव. इथं हो रूट कवर करून जाता जाल्यार जालरा सोन कॉमेस जाताली बस. सो ह्या वाटेन एक बस जाय स्पीकर सर बिकॉज देर इज नो बस. And there is no bus because they say that very less people are going now. So एक part comments जाल मुटरी survey कोराय. I had called up the director transport assistant director a call कोण I request केलो आ एक survey कोराय म्हणून आणि survey प्रमाणे थिंग ती बस घाले म्हणून speaker sir. Speaker sir, I will come to the main topic, that is our taxi drivers speaker sir. म्हाक सगळी हॉटेल लागताय 10 major segment luxury segment hotel मुगे constituency आहे speaker sir. आणि या 10 हॉटेलांक taxi stand आहे. We are one of the major booster of the economy. When I say major booster of the economy means we hold the second largest coast, and holding the second largest coast, all this revenue that is coming to tourism is coming majorly from our constituency. And the major logistic tourism ambassadors, when I say logistic tourism ambassadors मुरचे हांव ल्हान आसतना मोबरार गांवान तेनो लिला तेनो सगळे थिंग साफ केल्ले. साफ करून ती हॉटेल येवपा लागली आणि आमगे भुरगे तेन्ना कारवार आसले कोण आसले धंदो सोडून गाडी घेवन ते येवपा लागले आणि ते टुरिस्टांक व्हरपा लागले. तेन्ना 90s तेमी टुरिस्टांक सेलिब्रेटींग सेफली वयलो म्हूण आज ही हॉटेलां जी 50 रूम आसले ते 100 रूम करपा पावले. पूण आमगे टॅक्सी ड्रायव्हर एक टॅक्सी आसलेलो 100 टॅक्सी कोणें केलो ना. मोबरकार जावं कावेलोसीम जावं कार्मोना या वार्का या बाणाले 100 टॅक्सी कोणा कडेन जाले नाही. पूण हॉटेल 50 रूम आसले 10 रूम आसले ते 100 जाले स्पीकर सर. द hotels have grown, their revenue has grown. Why? Because these people have safely taken. एमको एक आहा ती 2 गाडी जाले या एक गाडी पयली आलो ती आता क्रिस्टा जातली आणि तेजेरी जरी तरी हो धंदो जो आहा हो गोंयकारांगे धंदो हो लोकल धंदो जो हाती लोकलांको आहा हो धंदो लोकलांको उरपाचो आणि हो लोकलांको उरतो जाल्यार वी हॅव टू डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री स्पीकर सर. Everybody is doing any rates. बाजारांक गेले जाल्यार नुस्त्या प्रेस सदां सेम आसना. हॉटेलांक गेले जाल्यार चाये प्रेस जावं जेवणा प्रेस सदां सेम आसना. फ्लायटी टिकेटी प्रेस सदां सेम आसना.
आम हे फ्लायटी टिकेटी आम रेग्युलेट करू सोदनाय कित्याक आम जाणाय ते आमको ना पूण आम टॅक्सी ड्रायव्हराक गेल्यार 500 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये मोपा वचपाक कोणी सुबेज घेता ती आम रेग्युलेट करू सोदताय करया आम ना म्हणनाय एवरीबडी सेज लेट्स रेग्युलेट लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट फ्लायटी टिकेट ट्रान्सपरंट करना काय तुमको जायना म्हणटरी हॉटेला रुमा टिकेट ट्रान्सपरंट करना काय क्रिसमसा दिसा 70,000 1 लाख देखून रूम जाता तेजे रेग्युलेट करना काय तेजे ट्रान्सपरन्सी हाडा काय स्पीकर सर हाडचो न्हू पूण टॅक्सी ड्रायव्हर बारीक मनीस लोअर इन्कम कॅटेगरीचो तेका दामपा जायो दामबिया स्पीकर सर ट्रान्सपरन्सी हाडया पूण आमकां जाय ते भाशेन ट्रान्सपरन्सी हाडया स्पीकर सर हो धंदो भायर वचपाक दिसना why I am speaking so much because I have got lot of hotels. I also have respect for them. But at the same time, these boys are working right from the grassroots to make sure that the tourism is growing. Because all the tourist taxi owners, जे taxi owners, drivers आहे, ते stakeholders and ते stakeholders म्हणून पहिले 240 रुपये tourism department हारिकोताले आणि हे 240 रुपया त्यांना receipt मेळटालो as a stakeholder. तो बंद जाल स्पीकर सर हो म्हाका सुद्दां डिपार्टमेंटान आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान स्टेक होल्डर्स टॅक्स येतो 240 रुपये दे आर रेडी टू पे वाय दे आर रेडी टू पे दॅट स्टार्ट दॅट अगेन कित्याक तांकां हुंय काय तो एक दर्जो मेळटलो तांकां भितरल्यान तो एक एम्पावरमेंट मेळटलो की दॅट दे आर कनेक्टेड टू द ब्रँड गोवा फिलींग येतो तांकां दे वॉन्ट टू पे दीस पोतन कॉमेस करे स्टेक होल्डर टॅक्स येसो 240 rupees जाल्लो तो so let them feel empowered that they belong to our tourism industry as well as they are part of our transport because sir at the time of new commercial vehicle was purchased jenna commercial vehicle purchase sadali the owner was given a subsidy from the manufacturing company under the government through the transport department I last time थोड्यो pending file हाडदिल्ल्यो मागीर म्हूण तुमी ना तो स्कीम आम उडयली आम ने स्कीम हाड म्हूण ने स्किमा प्रमाणे आमगे भुरग्यांक ते लायक जायना सो जरी तरी भुरग्यांक लायक जायना एंटरप्रेनर्सांक ते लायक जायना जाल्यार पोन्नी स्कीम आहलो तीच डिस्कस कराय आनी तीच रिवायव कराय न्हू आम कितें आहा हिंगा आम जनते लागून आहाय जनता जरी तरी म्हणटा न्यू स्कीम आहा ती आम अवेल कोनाय आम पोने भाशेनूच स्कीम जाय सो लेट अस इम्प्रोवाइज द ओल्ड वन एंड टॉक टू द मॅन्युफॅक्चरर्स एंड कम अप विथ दॅट स्कीम बॅक अगेन्स्ट बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल व्हेकल आफ्टर 9 years during the late Manohar Parrikar government, 30% was refunded back to the buyer of a new vehicle. This has also been stopped, speaker sir. So, yo poili jo osta hai, jo thank avadtai, they want this practice to continue. Please look into this, discuss with them, and you can put in your new points and improvise it and get them revived. COVID time speaker sir, सगळ्या सांगलोलें after paying all the taxes कांयच उरना म्हणून nothing was waived off. हे गव्हर्मेंटान सांगलोलें की वेव ऑफ करतो म्हणून तेंगे जे मिटर रिडींग आहाय जे टॅक्सीज आहाय ते वेव ऑफ करतो म्हणून पूण ते अजून कांय जालें ना स्पीकर सर वेबसायट उगडल्या आज जायत्यो टॅक्सी आहाय वेबसायटीचे इल्लिगल वेबसायट्स त्यो नॉट रजिस्टर्ड वेबसायट नॉट कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट ऑर द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल ह्यो सगळ्यो इल्लिगल टॅक्सी वेबसायट बिझनेस शूड बी स्टॉप स्पीकर सर इल्लिगल वेबसायट शूड बी स्टॉप स्पीकर सर टॅक्सी जो रेट आहे आज रेटी लागून आम्ही सगळे एक ती पॉलिसी लागून उलयताय रेट आहे तो युनिफॉर्म जावपा जायो सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर सगळे गोंयचे नॉर्थ जावं साऊथ जावं सगळे युनिफॉर्म रेट करपा रेडी आहाय एवरीबडी इज रेडी फॉर अ युनिफॉर्म रेट इट इज जस्ट दॅट वी हॅव टू मेक शुअर वी कम आउट विथ अ युनिफॉर्म रेट प्रपोजल फ्रॉम A to B स्पीकर सर वन ऑफ द लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स आमची नोटीसे येयला कोण एकलो लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर आमगेलो भाव तेणे एक प्रपोजल दिला and he has drafted a proposal without consulting the local taxi operators एक पॉलिसी तेणे आपण ड्राफ्ट करून दिली ही कोण तो हांवूय नको स्पीकर सर बट असली कसली पॉलिसी कोणी टॅक्सी ड्रायव्हरान सगळ्यांक घेनासतना वांगडा घेनासतना जरी तरी सबमीट केल्या जाल्यार दॅट शूड नॉट बी टेकन फॉर एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम एवरी वन स्पीकर सर वी आर ऑलवेज रेडी फॉर ट्रान्सपरन्सी बट वी विल ऑलवेज मेक शुअर ट्रान्सपरन्सी म्हणजे सरकार जे भाशेन सांगता आपल्या ऍप करपा जाय आपल्या आनी कितें करपा जाय ऑलवेज दॅट शूड नॉट बी द एक्सेप्टन्स ट्रान्सपरन्सी जायच A to B वयता जाल्यार कितू पयशे हारी करपा जाय कितकोन हारी करपा जाय तुका कॅश दिवपा जाता जीपे करूं जाता आनी केसो पे करूं जाता दॅट इज ट्रान्सपरन्सी एंड दॅट वी आर ऑल रेडी फॉर इट we are also ready all the coastal belt MLAs are ready the taxi drivers are also ready so I think we are ready for this transparency mechanism but the way you all want to put it I think we do not want that mechanism speaker sir there are two existing app based taxis speaker sir one is Goa Miles run by the transport
minister or the department, and one is the Goa Taxi app run by also the tourism minister, tourism department additionally. Gel app is going to be run by whoever is going to be running that speaker. So, दोन तीन भाषेन ॲप आहे, जायत भाषेन हिंग आता हा, गोवा माइल्स हा, गोवा टॅक्सी ॲप हा, जेल ॲप हा. So I think somewhere all these have to be scrapped off, and we have to come on one digital way of transparent system, which we all are awaiting for the committee to be formed. Speaker sir, Goa taxi badge must be made compulsory. Goa taxi badge for every taxi driver. It should be printed in the MVA rule book with the rule number and at least minimum 20-year or X number of domicile requirement to be enforced. या domicile period सगळ्यांकडे डिस्कस करून हे एनफोर्स करपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना टॅक्सी पॉलिसीचेर आमकां कोस्टल बेल्टाक गेले ते 6 म्हयने पयलीं आपयल्ले, आतां फाटल्या दिसांनी एक मिटींग जाली आनी ते मिटींगे हांगा आपयना. स्पीकर सर, एश करपा न्हू. स्पीकर सर, कोस्टल MLAंक आपयल्ले पयले, सो हेज्या मुखारू आपोवपा जाय. कमिटी जी फॉर्म कोता ते कमिटीचे आमकांय घालपा जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव एक ऑफिशियल गॅझेट नोटीस हाडपा सोदिता 13 डिसेंबर 2006, आणि हेजेर it states that fixed separate rates were coming out from this gazette. Speaker sir, हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा सांगो सोदिता हेजे कितें बरयलो हा तें, that fixed separate rates for self-employed tourist taxi operators attached to beach and starred hotels. So why I'm saying is self-employed word is very important. हे आमी रिटेन करूं जाय. हे self-employed म्हणटाय तें आनी गोंयकारांक आमी हे रिटेन करूं जाय. स्पीकर सर, this is going to be very important. Speaker sir, also I am coming out with on the 9th of May 2016, Speaker sir, there was a committee which was formed. I will give you these documents. There was a committee which was formed, and the first report of the committee was announced. Yes, Speaker sir. Isoli same committee korchi. Speaker sir. O सगळ्यांगेलो मागणे, सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर मुजबरे येयले, हे सगळ्यांनी मागलोले, and they have requested to form a similar committee. I will give you these papers. I am sure you must be also having this. Speaker sir, टॅक्सी ॲप पॉलिसी नोटिफिकेशन आमकां हिंग पयर चर्चा जाली, ते चर्चेचे आमकां मोठे सांगलोलें तें नोटिफिकेशन ऑटोमॅटिकली दुसरी जेन्ना न्यू पॉलिसी न्यू डिस्कशन जातलें ऑटोमॅटिकली जातलें, तें ऑटोमॅटीक नाका. स्पीकर सर, मॅन्युअली तें नोटिफिकेशन काडाय, तें स्क्रॅप कराय, तें भायर उडयाय, क्लियर कट, आनी न्यू जेन्ना कोताय तें करुया. सो ऑटोमॅटीक आनी नाका. वी वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट दिस पॉलिसी नोटिफिकेशन इज विथड्रॉन. स्पीकर सर, लास्ट पॉयंट हांव बरे भाशेन पोलायटली मांडिता. स्पीकर सर, so that no one should get offended. But Speaker sir, one sincere request: the taxi owners and drivers are hurt. I hurt by the honorable minister's statement that there was a fight between them. And this statement was cleared by the honorable chief minister that there was no fight. तू एक ओडील ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो हेड, तुगे काडीज व्हडलें, चीफ मिनिस्टर तें धाकटे तांबडे लायन भोंवन तें म्हणून तूं सेपरेट, बट यू हॅव अ बिग हार्ट. येस, they all feel that maybe तुवें बोड्यान म्हणलां वो तें अगोत तुका तें एअर हॉस्टेस सांगलो तें तोंडान तूं सुटोलां. बट वी हॅव अ रिक्वेस्ट नॉट टू रिपीट सच स्टेटमेंट्स, एंड इफ यू कूड रिग्रेट फॉर सेईंग दॅट, ते दीस तुवें म्हणलो तेका तूं रिग्रेट जावचो, आनी द सेम, एंड इफ यू कॅन रिग्रेट and present your regression in a way, if you can say that, come up with a statement saying that you regret te disa kit mulo te zale te chukon zale, or statement we kadcho. This is the request also from the taxi drivers. They all will be comfortable if you come up with this statement, and we have a demand that you should also say that. Kai जायना गोय चीफ मिनिस्टरानूय एक apology मागली, तो रागार जालो on the floor of the house. He also asked for an apology. जायत पाट जाता, हांवूय जायत पाट चुकोता, हांवूय जायत पाट रागार जाता, तूंय रागार जालो. म्हाका दिसता during your demands, if you can politely regret for your statement, and it will give a overall larger picture for the better of Goa, for the better of everyone, to be collectively, we all have to work together. And I think this is my final request to you. तो टॅक्सी ॲप पॉलिसी जो आहा तो गोंयकारां टॅक्सी ड्रायव्हर आमगेल्या नाका, परत बसया, ते नोटिफिकेशन आमी भायर उडोवया, and let us together work to make sure that Goa's name and brand Goa is in our hearts and is not pushed upon us. Let us be, and let us continue to be the ambassadors as we walk and as we move around in Goa. Thank you, Speaker sir.